तवज्जो दीजिएगा। आपको मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? सबको आवाज़ आ रही है? अल्लाह ताला ने 71 में कहा कि ये गुमान करते हैं कि मुसलमानों के लिए फितना पैदा हो जाएगा, लिहाजा ये गूंगे, बहरे, अंधे बन गए हैं। फिर इनमें से जो कोई तौबा करे, फिर अंधा बहरा बनकर कुरान को सुने इनमें से, तो अल्लाह ताला जो है वो फिर देखते हैं इनके अमाल को जो ये करते हैं। लक़द कफ़रल्लज़ीना 72 सूरह माइदा, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम। ये तो हमने पढ़ लिया था भाई कल, कि वो कहते हैं कि असल में हज़रत ईसा मसीह जो थे वो रब थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मसीह ईसा इब्न मरियम ने तो जी हर वक़्त ये 99 बताया था कि 99 पढ़ ली थी। रानी आपी प्लीज़, आपकी आवाज़ आ रही है। तो अल्लाह ताला ने ये बात की, कल हमने सारा पढ़ लिया था। जी अब 99 पढ़ ली। 99 पढ़नी। जी। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये सारा हज़रत ईसा के हवाले से, हज़रत मरियम के हवाले से बताया, और अल्लाह ताला ने हराम महीनों का ज़िक्र किया, कुर्बानी के जानवर का ज़िक्र किया, और अल्लाह ताला ने ये बात कही थी कि अगर इहराम की हालत में तुमने खुश्की का जानवर ज़िबा नहीं करना, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर तुमने क्या करना है कि तुम उस वक़्त तक के लिए फिर एक क्या हो गया? हाँ। तो ये एक गुनाह की बात है कि तुम समंदरी सी फूड को तो खाओ, लेकिन खुश्की के जानवरों को तुमने ज़िबा नहीं करना। तो इसकी रीज़न मैंने यही बताई थी कि चूँकि जो खुश्की के जानवर होते हैं, उनको जब आप ज़िबा करते हैं शारक से, तो बहुत खून निकलता है। और ये इसके अंदर एक पाई जाती है, एक वहशत का सा एहसास पाया जाता है। लेकिन जो सी फूड होता है, उसके अंदर इतना ज़्यादा वो नहीं होता, ब्लड नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने इसलिए इहराम की हालत में एक ऐसा काम कि जो एक लगता है कि जैसे एक खौफ का अमल होता है या ब्लड का, हैवानियत का वो होती है अज्जा, तो अल्लाह ताला ने वो मना किए हैं, लेकिन सी फूड को आपके लिए जायज़ किया है। और अल्लाह ताला ने ये बात की, उहिल्ला लकुम सैदुल बहर, तुम्हारे लिए समंदर का शिकार तो जायज़ है और इसका खाना भी जायज़ है, और ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे काफिलों के लिए अल्लाह की तरफ से ज़ादेरा है। ज़ादेरा, ज़ादेरा क्या होता है? किसी को पता है? ज़ादेरा। रास्ते सफर का का, जो सामान, सफर रास्ते का का सामान। सामान। सफर पे जाए तो अपने साथ सामान लेके जाएं। वेरी गुड, वेरी गुड, ज़बरदस्त। ज़ादेरा, रा कहते हैं रास्ते को, और ज़ाद कहते हैं अपना सामान को। तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर जहाँ हज की डिटेल बयान की, तो उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि जब तुम हज या उम्रे के लिए जाओ तो अपने लिए सामान सफ़र भी ले जाओ, लेकिन बेहतरीन सामान सफ़र ये है कि तुम तकवा इख्तियार करो। जो कुछ भी करो अपने अल्लाह के अहकामात के मुताबिक, और अल्लाह ताला की खुशी की खातिर अहकामात के मुताबिक तुम करो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे ऊपर इहराम की हालत में, जब तक तुम इहराम की हालत में रहो, तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने खुश्की के जानवरों को शिकार करना मना किया। अल्लाह से डरो, वो परवरदिगार है जिसकी तरफ तुम सब उठाए जाओगे। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए काबा को, बैतुल हराम को बनाया अल्लाह ताला ने, और लोगों के लिए वहाँ जाने, अल्लाह की इबादत करने के लिए। और अल्लाह ने हराम महीनों वाले घर काबा को लोगों के लिए मरकज़ बनाया, और हुर्मत के महीनों यानी रजब, ज़िक्र, ज़िलहज और मुहर्रम, इन 4 महीनों को अल्लाह ताला ने ये हराम ठहराया कि इसके अंदर किसी किस्म की भी लड़ाई झगड़ा किया जाए। कुर्बानी के जानवरों और सब जानवरों को शईरा ठहराया। शईरा का मतलब क्या है? आप में से जो लोग कुरान मजीद को समझते और पढ़ते रहते हैं, उनको लाज़मी पता होगा कि शईरा क्या होता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो मैं करना चाहती हूँ। तो बताइए आप। निशानी को कहते हैं शायर। शायरुन मतलब कैसे? यानी कि जैसे निशानी, जो निशानी को नहीं कहते। जी, निशानी को नहीं। जी, बताइए। जैसे जो कुर्बानी के जानवर होते हैं, तो जब उनके गले में पट्टा डाल देते थे तो ये इस बात की अलामत होती थी कि इनको सिर्फ अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाएगा, वैसे नहीं, खाने के लिए नहीं। नहीं। अच्छा, कोई और? जैसे एक जगह बताए? कुरान पाक भी आया है ना मुख्तलिफ मकामात के बारे में कि वो मिन शायरिल्लाह,
جی اللہ تعالیٰ کی بالکل قسم ایسا سے ہی ہے. ہے. یہ کیا ہے جی، ذرا یہ بتائیے. یہ میں بتاؤں جی، صفا اور جتنی بھی مروہ، جی جی بتائیے اللہ مقامات. تعالیٰ بتائیے. کی صفا اور جو مروہ بھی پہ جو صفا اور مروہ کے درمیان جو ہماری صحیح جو وغیرہ ہے اس صحیح کو ہوتی کہتے ہے ہیں اس کہ کو یہ بھی شاعر اللہ ہے. اور یہ ہم مطلب یہ وہ ساری مطلب چیزیں ہیں جو ہمیں عمرہ کے دوران کرنے ہوتی نہیں نہیں، ویسے شعیرہ تو کا مطلب کیا؟ آپ نے قرآن مجید میں بہت دفعہ پڑھا ہے شعیرہ. شعیرہ شعیرہ اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی آفاق اور انفس میں نشانیاں ہیں، ان سب کو ہی اللہ تعالیٰ کے شاعر اللہ ہے، وہ اللہ کی نہیں نشانیاں ہیں. فاطمہ، کیا بات، نہیں نہیں نہیں. ہے. میں آپ نے میں خاص سے طور پہ السلام صحیح اور علیکم. مروہ کے درمیان میں کہتا ہے نظر کہ کی یہ شاعر تمثیل، اللہ ہے. نظر مروہ کی اور تصویر. صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح جی ہے وہ شاعر اللہ. وہ تو اللہ نے کہا ہے نا کہ یہ شعار ہے. شعار ہے تو ہاں شعار جی، کیا ہے؟ ہاں میں جی. یہ تو پوچھ رہی ہوں. شعار شعار جمع ہے اور شعیرہ واحد ہے. شعیرہ ایک نشانی اور شعار زیادہ. نظر شعار کی کا مطلب تمثیل کیا ہے کہتے ہیں. نظر جی؟ کی تمثیل، نظر کی نظر تمثیل، کی. تمثیل یا مثالیں جو چلے نظر کی جی، ہوتی ہیں. کوئی اور؟ طاہرہ باجی، سمینہ جی، وہ بندے جو ہاں جی. اس کا مطلب میرا خیال ہے کہ بہت گہرائی میں مطلب اپنے ذہن کو بہت گہرا گہرا سوچنا کسی چیز کے بارے میں، یا شاید آپ بول رہی ہیں نا؟ ہاں جی. اچھا نہیں، چلے میں آپ کو بتاتی ہوں، پلیز آپ کو بتاتی ہوں. لکھ لیا کریں، زندگی پتہ نہیں کب تک مہلت دیتی ہے، لکھ لیا کریں ان ساری چیزوں کو. شعار علامت ہوتی ہے. مثال کے طور پر جب آپ، مثال بتانے لگی ہوں کہ یہ عمرے اور حج کی جو اعمال ہیں، جو ارکان ہیں، یہ سارے شعار ہیں. شعار کا کیا مطلب ہے؟ شعار کا مطلب ہے علامت. مثال کے طور پر آپ کو سمجھنے کے لیے بڑی آسانی کی بات کہتی ہوں کہ جب آپ حجر اسود کو ہاتھ لگاتے ہیں یا بوسہ دیتے ہیں تو یہ علامت ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر آج اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ علامت ہے. ادروائز اس کی کوئی حیثیت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ اے حجر اسود، میں صرف تمہیں اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے اللہ کے نبی کو چومتے دیکھا. ادروائز میری نظر میں تمہاری حیثیت ایک پتھر سے زیادہ نہیں. تو یہ علامت ہے. جب آپ حجر اسود کو ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، گویا کہ یہ علامت ہے کہ آپ آج اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، آپ اللہ سے کمٹمنٹ کر رہے ہیں. جب آپ طواف کرتے ہیں تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ دیوانہ وار اللہ کے گھر، اللہ کے خانہ کعبہ اللہ کا گھر نہیں ہے. یہ کہنا کہ اللہ وہاں پہ رہتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک سمبل ہے، یہ ایک علامت ہے اللہ کے گھر کی اس دنیا کے اندر. ٹھیک ہے نا؟ اگر جن لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید اس میں رہتے ہیں تو یہ خیال غلط. یہ اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کی جتنی بھی عبادتیں رکھی ہیں وہ سب شعیرہ ہیں، شعار ہیں، کیونکہ اس میں آپ سمبولکلی آپ وہ سارے کام کرتے ہیں کہ گویا اللہ یہاں پر آپ کے ساتھ موجود ہے. تو آپ طواف کرتے ہیں تو گویا پورے جذبات کے ساتھ آپ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تو مجھ سے جو قربانی لینا چاہتا ہے میں وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. پہلے زمانے میں لوگ اپنے جانوروں کو جو ذبح کرنا ہوتا تھا ان کو بھی لے کر خانہ کعبہ کے گرد طواف کرایا کرتے تھے بیفور اسلام. ٹھیک ہے، بیفور اسلام. اور اس میں یہی بات ہوتی تھی کہ علامتی طور پر یا اللہ اس جانور کو میں تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں، لیکن اگر کسی وقت اگر تم میری جان بھی مانگے گا تو میں وہ جان دینے کے لیے تیار ہوں. اب یہ جو آپ رمی کرتے ہیں، جب آپ شیطان کو پتھر مارتے ہیں تو شیطان تو وہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم کہیں گے فزیکلی شیطان وہاں موجود ہے تو بہت سارے لوگوں کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ اپنے جوتے مارتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں. تو شیطان وہاں موجود نہیں ہے. یہ علامت ہے شیطان کہ آپ نے پورے اپنے دل کی صفائی کے ساتھ آپ نے عمرہ اور حج ادا کیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے گناہوں سے. اب ہم شیطان کو رمی کر رہے ہیں کہ ہم کبھی تیرے پیچھے نہیں لگیں گے،
ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. تو یہ شیرہ یعنی علامت ہے کہ آپ شیطان کو مار رہے ہیں، اور 3 دن تک آپ اپنے نفس کے شیطان کو کہتے ہیں مخاطب کر کے کہ اب میں نے تیری یہ بات نہیں سنی. تو شعیرہ کے بارے میں جان لیجئے، اور اس کو جو چیز آپ کو زبانی یاد کرنی ہوتی ہے اور ایکسپلین کرنی ہوتی ہے نا، اس کو بار بار دہرایا کریں. مناسک، مناسک کا لفظ آپ نے استعمال کیا حج کے معاملے میں. مناسک کا مطلب ہوتا ہے عبادت کرنے کے طریقے. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنایا تو وہاں یہ دعا کی، آرینا مناسکنا، اے اللہ تو ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا. تو یہ دونوں اصطلاحیں اسلام کی ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے بہت اچھی طرح کہ یہاں پر سرسری، اب آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن مجید وہ کتاب نہیں ہے جس کو سرسری پڑھ کر آپ کہتے ہیں کہ میری بخشش یا میرے پیرنٹس کی بخشش ہو جائے. قرآن مجید سمجھنے کی چیز ہے اور سمجھ کر عمل کرنے کی چیز ہے. یہ آپ کو اچھے طریقے سے پتہ چلنا چاہیے. اور یہ کتنا دلچسپ کلام ہے، کتنا ہسٹری بیان ہوئی ہے. کہیں کہیں ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ سائنس کے حوالے سے بھی بات کر دیتے ہیں، لیکن اصل قرآن مجید کا جو مقصد ہے وہ اس سے ہدایت لینا ہے. تو اب میں آئی ایم کوائٹ شیور کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ چل گیا ہے کہ شعار کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ درمیان میں کسی وقت آپ سے پوچھوں گی یہ جاننے کے لیے کہ آپ پر یہ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا. یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اس سے زیادہ اللہ نے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی کہ بس اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دو. اللہ جانتا ہے ان ساری باتوں کو جو تم چھپاتے ہو اور جو تم کرتے ہو. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک چیز کی کثرت تم میں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو. ناپاک چیز آپ کو کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ لگے، آپ ناپاک چیز کے سامنے بھی نہ جائیں. لیکن ہم نے اپنے بچوں کے سامنے وہ ایگزامپل نہیں پیش کی اپنی لائف کی، ورنہ آج کل کا بچہ جو ہے، وہ جو ہمارے بچے جاتے ہیں ماڈرن اسکولوں کے اندر، تو وہاں کے حالات ان ینگسٹرز کے لیے، ان جوانوں کے لیے بالکل بھی ایسے نہیں ہوتے کہ وہ بہترین تربیت حاصل کر سکے. تو اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، زیادہ سوالوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو کہ اللہ تعالیٰ اگر تم پر وہ ساری باتیں ظاہر کر دے تو تم دین کے معاملے میں بہت مشکلات میں پڑ جاؤ. اور خاص طور پر جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال نہ کرو. اللہ نے تم سے درگزر کیا، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور رحم کرنے والے. یہ ہم 101 نمبر آیت پر ہیں، اور اس کا یہ مطلب تھا. پیچھے اللہ نے ذکر کیا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح موسیٰ سے جیسے وہ سوال کرتے تھے تم سوال نہ کیا کرو. اگر تم زیادہ سوال کرو گے، زیادہ کوشچن کرو گے، تو تمہارے لیے دین مشکل ہو جائے گا، کیونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے. تم پیغمبر سے جو بھی سوال کرو گے اس کا جواب اللہ تم کو دے گا، لیکن یہ نہ ہو کہ دین تمہارے لیے مشکل ہو جائے. اس لیے قرآن کے نزول کے درمیان تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دین کے معاملے میں بہت امپورٹنٹ بات کیا کرو. حالانکہ بنی اسرائیل کی ہسٹری ہمارے سامنے ہے کہ مثال کے طور پر کہ اللہ نے کہا کہ ایک گائے کرو، کوئی گائے کسی بھی رنگ کی، عمر کی، کوئی پکڑو اور اس کو ذبح کرو، اور جو آپ کا مقتول ہے اس کے جسم کے ساتھ گوشت لگاؤ گے تو مقتول اٹھ کر اپنے قاتل کا پتہ دے گا. اب اللہ نے کہا وک ان تذبحو بقرہ. جن لوگوں کو عربی آتی ہے ان کو پتہ ہے کہ الف لام اگر نہ ہو تو وہ نکرہ عام ہوتا، کوئی بھی گائے لے لو، اور جگہ الف لام ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ کچھ خاص گائے کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا نکرہ، کوئی بھی گائے چلتی پھرتی آس پاس لے لو اور اس کو ذبح کرو. لیکن انہوں نے کہا کہ بتاؤ گائے کیسی ہو، اس کی عمر کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو. یہ سارے سوال پوچھ کر وہ اپنے لیے کنڈیشنز کو بڑھاتے رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حالانکہ میں نے تو سمپل کہا تھا کہ گائے ذبح کرو. تو اس لیے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ منع کر دیا صحابہ کرام کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سوال نہ کیا کرو. دین کے معاملے میں ایک چیز بتا دی گئی ہے، بس اس پر عمل کرو اور آگے بڑھو. یہ چیز ہے. اسی طرح ہم لوگ بھی بعض اوقات یہ کرتے ہیں
بات کی کھال نکالنے والا معاملہ دین کے لیے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. سمپل سادہ بہت ہی آسان اللہ نے یہ مذہب ہم کو دیا ہے, بس ٹھیک ہے اس کو فالو کرو اور اپنے لیے سختیاں دین کے اندر پیدا کرنے والے رویے نہ اختیار کرو, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. اور حالانکہ تم سے پہلے لوگوں نے بڑے سوال کیے تھے, اور یہ بڑے سوال والا معاملہ حضرت موسیٰ کی قوم کے ساتھ ہے, پھر بھی اتنے سارے معجزات دیکھنے کے بعد وہ انکار کرنے والے بن گئے. اور اے عرب کے لوگوں, ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام, اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے نہ تو تمہارے لیے بحیرہ مقرر کیا ہے, حرام کیا ہے, نہ صائبہ حرام کیا ہے, نہ وسیلہ حرام کیا ہے, نہ حام حرام کیا ہے. یہ سارے نام گھریلو پالتو جانوروں کے عرب رکھتے تھے, اور ان جانوروں کے ساتھ ان کی عمر کے لحاظ سے, ان کے بچوں کے پیدا ہونے کے لحاظ سے وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ فلاں جانور صائبہ ہے, فلاں وسیلہ ہے, فلاں حام ہے. تو اس لحاظ سے وہ ان جانوروں کو حرام کرتے تھے, ان سے کام لینا یا ان کو ذبح کرنے کو وہ حرام سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل نے خود اپنے اوپر اونٹ کو حرام کیا تھا, لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگوں, عربوں, اللہ نے اس میں سے کوئی جانور تمہارے اوپر حرام نہیں کیا. مثال کے طور پر آپ کو یہ سمجھاتی ہوں کہ حام وہ اس اونٹ کو کہتے تھے کہ جس کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جاتی تھی اور اس کی 7 پشتیں پیدا ہوتی تھی. تو اس جانور کو بڑا محترم سمجھ کر اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا, اس کو ذبح کرنا یہ لوگ حرام کرتے تھے, کیونکہ ہمارے کلچر کے اندر بہت ساری ٹریڈیشن چلتی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں ہر فیملی کی اپنی ٹریڈیشن ہوتی ہے, تو جب تک وہ ٹریڈیشن ہمارے دین سے نہ ٹکرائے اللہ تعالیٰ اس کو منع نہیں کرتا. یعنی جب تک آپ کے خاندان کی کوئی ریتی روایت چلی آ رہی ہوتی ہے, کسی خاندان کی کچھ ہوتی ہے, کسی خاندان کی کچھ ہوتی ہے, ہر خوشی غمی کے موقع پر, تو جب تک وہ ٹریڈیشن آپ کے مذہب سے نہ ٹکرائے اللہ تعالیٰ اس کو منع نہیں کرتے. مثال کے طور پر بہت سارے ایسے چلتے چلتے مثال دے رہی ہوں کہ ہمارے اب سالگرہ کے موقع پر کیک کاٹنا اب ایک لازمی چیز بن چکی ہے. تو ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے نہیں کیک کاٹنا تو حرام ہے. بھئی کیک کاٹنے میں آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے خلاف کوئی کام نہیں کریں, آپ کے دین سے نہیں ٹکراتا. یہ دین اچھی ٹریڈیشن, اچھے کلچر, دوسروں کو وش کرنا, دوسروں کو دعائیں دینا, یہ ہمارے دین سے نہیں ٹکراتا. تو لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو اپنے اوپر کے کیک نہیں کاٹنا, ہیپی برتھ ڈے نہیں کہنا, یا اور بہت ساری رسومات جو ہمارے کلچر کے اندر آ چکی ہیں, جن کو ہم اڈاپٹ کر چکے ہیں, تو ان کو جج کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ چیز آپ کے دین سے نہ ٹکرائے. اگر دین سے ٹکراتی ہے تو لا حول ولا قوت پڑھ کے کھڑے ہو جائیں, اور اگر آپ کے دین سے نہیں ٹکراتی تو خام میں اس کو پھر اپنے لیے مسئلہ نہ بنائیں, پرابلم نہ بنائیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے کہتے ہیں. تو یہ جو 4 جانور تھے, یہ کوئی کسی اونٹنی کا تھا, تو کوئی کسی بکری کا تھا, تو کوئی کسی بیل کا تھا. انہوں نے یہ نام رکھے تھے کہ ہم ان کو ذبح نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کی حرمت میں نے کوئی نہیں رکھی. تو یہ آخری دین ہے کیونکہ اللہ کا مکمل دین ہے, اور اس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ باتیں جو اللہ سے منسوب نہیں ان کو خام میں دین میں شامل نہ کیا. تو وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, اور وہ لوگ جو ہیں یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ یہ جب ہم کہ یہ کھانا حرام ہے, وہ کھانا حرام ہے, میری خوشی تو اس بات میں ہے کہ میں نے جتنی بھی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں, طیبات پاک چیزیں, وہ تم کھاؤ. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ تم کھاؤ, یہ نہ کہو میں نے یہ نہیں کھانا. ہاں البتہ اگر ڈاکٹر آپ کو منع کرتا ہے, شوگر کے پیشنٹ ہے, آپ نے یہ نہیں کھانا, بلڈ پریشر کے, وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. لیکن اگر آپ کی نارمل صحت ہے, اچھی صحت ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو. خواہ اپنے اوپر نہ بند کر دیا کرو اللہ کی نعمتوں کو. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کی, اور آؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف, تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ہمارے باپ دادا کافی ہیں, ہمارے لیے تو وہ راستہ کافی ہے جس پر ہمارے باپ دادا چلے.
अवलो काना आबाहुम ला यालमूना शैया वला यक्तदून, चाहे इनके बाप दादा किसी भी चीज का इल्म ना रखते हो और ना ही वो हिदायत पर हो, तो तभी तुम मुशरिकाना चीजों में अपने बाप दादा को फॉलो करेगा। यानी जब अल्लाह का दीन आ गया आपके पास और आपने ये जान लिया कि हमारे बाप दादा की रविश या ट्रेडिशन गलत थी, हमने ये नहीं करना, तो तुमको अल्लाह हुक्म देता है कि तुम जब माँ और बाप की राय का क्लैश हो तो अल्लाह ही की राय को तरजीह। ठीक है, अब ये देखिए ना, जैसे एक वाकया है कि अबू जेहल जो है वो एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचा की वफात के करीब थे। वो मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि इस तरह बहुत सारे लोगों के दिल जो हैं वो दुखी होते हैं, हिस्ट्री की किताबों में सब नहीं पढ़ा हुआ है। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जो चचा थे वो दुनिया से रुखसत होने लगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, चचा जान कलमा पढ़ लीजिए, मैं अल्लाह से आपकी बख्शिश की दुआ करता हूँ। तो अबू जेहल ने आगे बढ़कर कहा कि क्या जो शख्स डेथ बेड पे था, कि सारी जिंदगी तो तू बाप दादा के दिन पर चलता आया और अब तेरी तेरी वफात का वक्त है तो तू बाप दादा के रास्ते को छोड़ देगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अपने आप को आपने अलर्ट रखना है, होशियार रखना है कि मेरे मुल्क, मेरे घर, मेरे खानदान की कोई ऐसी रवायत तो नहीं जो इस्लाम से टकराती है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें जो इस्लाम से टकराएंगी वो हमारे मजहब कबूल नहीं करता, तो बिल्कुल मजहब को कबूल नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए मोमिनो तुम्हारे ऊपर तुम्हारी सिर्फ अपनी जिम्मेदारी, ला युदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा हदैतुम, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों, ये लोग तुम्हें कभी भी गुमराह ना करने पाए, जबकि अल्लाह ने इनको हिदायत के रास्ते पर चला दिया। अल्लाह ही की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है, फिर वो क़यामत के दिन अपनी अदालत लगाएगा और तुम्हें आमाल तुम्हारे से आगाह करेगा। ऐ लोगों जो ईमान लेकर आए हो, तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाए और वो नसीहत कर रहा हो, तो इसके लिए तुम्हारे दरमियान गवाही इस तरह की होगी कि तुम में दो सिका आदमी, सिका सिका का लफ्ज सुना आपने, से काफ कैंची वाला और है, यानी वो लोग दो आदमी जो बहुत ही काबिल इत्मीनान हो, जिनके ऊपर आप पूरी तरह ट्रस्ट कर सकें, उनको सिका कहते हैं। अब आप ये देखेंगे कि आप ये तो हमें उर्दू भी पढ़ा रही है साथ साथ, तो लेकिन जो हमारी उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना, उनको हमें जरूर उनके मानी जानना चाहिए। इसका आदमी किधर चला गया, मुस्तफा किधर चला गया? कहाँ चले गए? हम किस साइड पे थे? इधर ही। अच्छा जी, उसमें अल्लाह ताला 104 पे हाँ 106 हाँ जी, 106 तो अल्लाह ताला ने कहा कि अपने अंदर के दो सिका आदमियों को तुम ले लो और उनकी गवाही शामिल कर लिया करो। और जब तुम सफर की हालत में हो, तो अगर तुम्हारे पास कोई अपना करीबी बंदा नहीं, तुम किसी ऐसे इलाके में हो, तो फिर तुम ऐसे किया करो कि जब लोग मस्जिद में नमाज से निकलें तो उनमें से दो आदमी मुकर्रर किया करो कि वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट पे जो लेन देन के मामले में है उसके ऊपर वो गवाही दें। और अल्लाह ताला ने ये कहा कि तख्तबूनहुमा मिन बादि सलाति फयुक़समानि बिल्लाह, वो कसम खाकर कहेंगे कि अगर तुम हम पर ट्रस्ट करो तो हम इस मामले में हमेशा इंसाफ पर कायम रहेंगे और हम किसी कीमत पर भी इस गवाही को नहीं छुपाएंगे, चाहे वो गवाही हमारे करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ ही ना पड़े, और ना हम अल्लाह की गवाही को छुपाएंगे। हमने ऐसा किया तो गुनाहगारों में हो जाएंगे। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी चीज की गवाह मुकर्रर किए गए हैं, तो फिर अल्लाह कहता है कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सही बात करो और अल्लाह की गवाही दो। और ये इनडायरेक्टली वही बात है कि बनी इसराइल के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो अल्लाह के पैगाम को लोगों के साथ आगे बढ़ाएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की तस्दीक करें, लेकिन वो इस गवाही से मुकर गए हैं। तो इसके साथ साथ दुनियावी मामलात के अंदर भी हमें बिल्कुल एक फेयर, क्लियर, जबरदस्त इंसान बन के अपनी पर्सनैलिटी सोसाइटी के अंदर लोगों के लिए
एक नुमाइंदा बनानी चाहिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर पता चले कि ये दोनों किसी हक तलफी के मुर्तकिब हुए हैं तो इनकी जगह दूसरे 2 आदमी दे लो जिनकी मुकद्दम गवाहों ने हक तलफी की है। फिर वो अल्लाह की कसम खाएं कि हमारी गवाही इन दोनों को गवाही से ज्यादा बरहक है और हमने अपनी गवाही में कोई ज्यादती नहीं की। हमने ऐसा किया तो हम जालिमों में से हो जाएंगे। जब आप अपनी गवाही से मुकरते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आप जालिमों में से हो जाते हैं। दुनिया के चंद थोड़े से फायदे के लिए आपने अल्लाह के सामने किए गए वादे को तोड़ दिया। आप अल्लाह के नजदीक जालिम हैं। इस तरीके से ज्यादा तवक्को है कि वो ठीक ठीक गवाही दें या कम से कम इस बात से डरें कि उनकी कस्में दूसरों की कस्मों के बाद रद्द हो जाएंगी। ए मुसलमानों, अल्लाह से डरो और जो हुक्म तुम्हें दिया जाता है उसको सुनो। ऐसा नहीं करोगे तो ये सरी नाफरमानी है और अल्लाह ताला नाफरमानों को कभी रास्ता नहीं दिखाता। अल्लाह की गवाही जिन लोगों ने छुपाई उस दिन को याद रखें जब अल्लाह सब रसूलों को जमा करेगा। फिर पूछेगा तुम्हारी उम्मतों की तरफ से तुम्हें क्या जवाब दिया गया। तो कहेंगे हमें कुछ इल्म नहीं, तमाम छुपी हुई बातों के जानने वाले तो आप हैं। जब अल्लाह कहेगा ए मरियम के बेटे ईसा, मेरी उस अनायत को याद करो जो मैंने तुम पर तुम्हारी माँ पर की, उस वक्त जब मैंने रूह कुदुस से तुम्हारी मदद कराई। तुम गहवारे में भी अपनी नबूवत का कलाम करते थे और बड़ी उम्र को पहुंच कर भी उस वक्त जब तुमने कानून और हिकमत सिखाई यानी तौरात और अंजील की तालीम दी। इस वक्त जब तुम मेरे हुक्म से परिंदों की एक सूरत मिट्टी में बनाते थे, फिर उसमें फूंकते थे और मेरे हुक्म से वो परिंदा बन जाती थी। यानी हजरत ईसा के पास जो मौजूदात थे, अल्लाह ताला ने पहले तो ये बात कही कि पहले तो अहले किताब की सारी बातों को अल्लाह ने कर दिया कि तुम इसके सजावार थे कि तुम्हें खुदा दुनिया में रुस्वा करे। दूसरी, अब आपने देखा जगह जगह नसारा यानी ईसाइयों से खिताब है। इनका एक फिरका, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, वो कहते थे कि ये ऐन अल्लाह है। एक ये कहते थे कि ईसा जो है वो अल्लाह के बेटे हैं। और तीसरा जो है वो ये कहते थे कि अल्लाह ताला तीन तीन तसलीस यानी तीन वजूदों का एक वजूद जो है वो हजरत ईसा है। अल्लाह ताला ने कहा ये सारी बातें गलत है। हालांकि ईसा अपनी जिंदगी के अंदर तुमको कह के गए थे कि मैं एक अल्लाह का रसूल हूँ, जैसे पहले रसूल आकर अपनी जिम्मेदारियां अदा करते थे। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, इससे ज्यादा नहीं। तो उसके बावजूद वो लोग अभी भी इन तीन फिरकों में डिवाइड हुए हुए हैं और वो हजरत ईसा के बारे में वो बातें करते हैं जो कि असल में है ही नहीं, इनका वजूद ही नहीं। तो हजरत ईसा को जो अल्लाह ताला ने मोजज़ात दिए, उनमें एक सबसे पहला जो मोजज़ा सबसे ज्यादा हैरत में डालने वाला था कि वो लोगों के सामने मिट्टी की सूरत में कोई परिंदा या कोई चीज बनाते और उस पर फूंक मारते तो वो असल सूरत इख्तियार कर जाती। वो मुर्दा को जिंदा कर सकते थे। वो अंधे बहरे गूंगे को हाथ लगाते उसकी आंखों पर कानों पर तो वो बोलने भी लग जाते, सुनने भी लग जाते, देखने भी लग जाते। ये सारे मौजूदात सब लोग उनके देखते थे। इसी वजह से बनी इसराइल को ये ख्याल हुआ कि कहीं जो हजरत ईसा है सारे लोग उनके फॉलोवर ना बन जाए। तो उन्होंने रूमी बादशाहों से जाकर इनकी शिकायत की कि ईसा आपकी जगह लेना चाहते हैं तो आप उनको खत्म करवा दीजिए। तो ऐसे ही मौका था जब अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने उनको ऊपर उठा लिया। जब ये पता चला कि उनकी जान के दर पे हैं ये बनी इसराइल के लोग और अल्लाह अपने रसूल की जिस्मानी चीज़ों की हिफाजत करता है, इसलिए अल्लाह ताला ने जिस्मानी तौर पर हजरत ईसा को ऊपर बुला लिया। ठीक है। और उस वक्त जब मैंने बनी इसराइल के हाथ उनसे रोक दिए, जब तुम खुली हुई निशानियां लेकर उनके पास आए और उनके मुनकरों ने कहा कुछ नहीं ये तो खुला जादू है, उस वक्त जब हमने हवारियों को इशारा किया कि मुझ पर और मेरे पैगंबर पर ईमान लाओ तो उन्होंने कहा हम ईमान लाए और आप गवाह ठहरिए कि हम मुसलमान हैं। उस वक्त जब हवारी, हवारी कौन है? हवारी मैं हर रोज कहती हूँ, कुरान में आप हवारी का लफ्ज पढ़ेंगे। हवारी हजरत ईसा के शागिर्दों को और साथियों को कहा जाता है। जैसे हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को सहाबा कहते हैं, उसी तरह वो हवारी कहते थे। ईसा इब्ने मरियम तुम्हारा परवरदिगार ये कर सकता है कि हम पर आसमान से खाने का एक दस्तरखान उतारे? ये हवारियों ने कहा था हजरत ईसा से। तो ईसा ने कहा खुदा से डरो अगर तुम सच्चे मोमिन। यानी उनके अंदर भी लगा कि थोड़ा मुतालबा बढ़ने लगा है। इतने बड़े मौजूदा देखने के बाद शायद इनको यकीन नहीं, तो उन्होंने ये बात कही। तो हजरत ईसा ने कहा कि नहीं, अगर तो खुदा का खौफ करो
اور اس طرح کے سوال نہ کرو، اس کے نتیجے میں ہمارے دل مطمئن ہو اور ہم جان لے کہ تو نے ہم سے سچی بات کی۔ یعنی انہوں نے یہ کنڈیشن لگا دی کہ تمہیں سچا جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ ہمارے سامنے آسمان سے دسترخوان اتارے۔ دیکھیے اس طرح کی دعا کرانا یا اس طرح کی فرمائش کرانے میں کوئی غلطی نہیں، بالکل کوئی غلطی نہیں، لیکن جب ایک انسان سرکشی کے طور پر یہ کہتا ہے کہ نہیں مانوں گا میں جب تک یہ نہ ہو، تو وہ سرکشی ہے۔ جس قوم نے یہ کہا اللہ اس سے بہت ناراض۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ لن نؤمن حتی نری اللہ جہرا، جاؤ موسیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ ہمیں آسمانوں پر کھلا کھلا دکھائی نہ دے۔ اللہ نے کیا کیا کہ ان کو ایک ہی وقت میں ایک ڈانٹ اور کڑک نے آ لیا اور وہ سارے کے سارے بے ہوش ہو گئے۔ اب یہاں جو حواری ہیں ان کے الفاظ پر بھی دیکھیے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے جواب دیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ خود ان میں سے کھائیں اور اس کے نتیجے میں ہمارے دل مطمئن ہو اور ہم یہ جان لے کہ تو نے ہم سے سچی بات، یعنی تم سے سچا ماننے کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ آسمان سے دسترخوان اترے۔ حالانکہ جنہوں نے ماننا ہے ان کو پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ تو اس سے بھی بڑے بڑے معجزات دکھا رہے ہیں۔ تو یہاں سرکشی کے ساتھ یہ کہنا کہ میں نہیں مانتا اللہ کو جب تک یہ نہ ہو، یہ بات اللہ برداشت نہیں کرتا ان قوموں پر جن پر اللہ تعالیٰ سچائی کو واضح کر چکے۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک یادگار بن جائے اور تیری طرف ایک نشانی ہو۔ پروردگار ہم کو عطا فرما، تو بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو تم پر ضرور نازل کر دوں گا، مگر اس کے بعد جو تم میں سے منکر ہوں گے انہیں اتنی سخت سزا دوں گا کہ دنیا میں نے کبھی بھی کسی کو نہ دی۔ اللہ کی گواہی جن لوگوں نے چھپائی وہ اس دن کو یاد رکھیں جب یہ باتیں ہوں گی، اور یہ بھی کہ جب انہیں یاد دلایا جائے گا کہ اللہ پوچھے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر یہ جو ہوتی ہے نا، اس کو وہ کہتے ہیں کنیت۔ آپ سب کو پتہ ہے کنیت کیا ہوتی ہے، کہ آپ کسی انسان کے ساتھ اس کے ماں باپ بہن بھائیوں کے حوالے سے ان کا نام لگا دیں۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں عمر ابن خطاب، اب ابن خطاب ابن بیٹے کو کہتے ہیں، خطاب کا مطلب یہ تھا کہ بہت اچھی گفتگو کرنے والا، تو یہ نسبت ان کی طرف لگا دی گئی۔ نہیں، اس کو تو لقب کہتے ہیں۔ کنیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ یہ کہتے ہیں نا کہ محمد ابن عباس، تو یہ کنیت ہوتی ہے نا کہ آپ نے عباس کی جو رشتہ ہے وہ محمد کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر یہ مثال ہے۔ ابو القاسم بھی کنیت ہے۔ ابو القاسم، جی یہ بھی کنیت ہے، ابو القاسم، قاسم کا بیٹا، باپ، قاسم کا باپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہ بیان کر دی کہ جو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہاں چلے گئے، اچھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی، اب آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے اور جو میں ظاہر کرتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں دسترخوان ان پر نازل کیا یا نہیں کیا، لیکن بہرحال انہوں نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی کہ ہماری طرف سے غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اور پروردگار ہم کو عطا فرما، تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اس کو تم پر ضرور نازل کروں گا، مگر اس کے بعد تم میں سے جو منکر ہوگا انہیں سے سخت سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی۔ یہ بڑی حکمت ہے اس کے اندر کہ ہم کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم، یعنی وہ لوگ جو کہتے تھے کہ عیسیٰ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے اس کو رد کر دیا، اور جہاں بھی پکارا مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کہہ کے پکارا، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ عیسیٰ کی جو ریفرنس بنتا ہے وہ مریم کے ساتھ بنتا ہے، نہ تو وہ اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کے وجود کا حصہ۔ تو انہوں نے معافی مانگ لی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، یہ کس طرح روا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، اور آپ کے دل کی باتیں میں نہیں جانتا۔ تمام چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے تو اللہ تعالیٰ آپ ہیں۔ میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی۔ میں ان کا نگران رہا جب تک میں ان کے درمیان رہا۔ جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو پھر اس کے بعد آپ ہی اس کے نگران ہیں اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ اس بارے میں جو ہمارے علماء کے اندر اختلاف رائے ہے،
اس کو اگر کوئی علمی طور پہ جاننا چاہتا ہے تو وہ جو میں نے آپ کے ساتھ آج ویڈیو شیئر کی ہے اس کو ذرا سن لیجئے گا. بڑے دلائل کے ساتھ یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وفات دے کر آسمانوں پر اٹھا لیا, اور اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں, اور اگر معاف کر دیں تو آپ زبردست ہیں, بڑی حکمت والے ہیں. اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کی سچائی ان کے کام آئے گی, اور ان کے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا, وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہی بڑی کامیابی ہے انسان کے لیے قیامت کے دن. زمین و آسمان اور ان کے اندر کی تمام موجودات کا بادشاہ اللہ ہی ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جی ہمارا سورہ مائدہ مکمل ہو گئی. اقول قولی ھذا, اور ابھی ہمارا ٹائم ہے تو ہم پڑھتے ہیں جی اگلی سورہ. اگلی سورہ انعام. انعام یہ سورہ کا کیا نام ہے؟ میں قرآن میں انعام کا مطلب ہوتا ہے چوپائے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا اردو والا انعام نہیں ہے, یہ انعام ہے جس کا مطلب ہے چوپائے. ہمارے وہ چوپائے جو ہم اپنے گھروں میں پالتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کے نام سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ان جانوروں کے بارے میں اور کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں ذکر ہے جو جائز ہیں, اور جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے وہ ان چیزوں کا ڈیٹیل میں ذکر ہے. تو اس کا نام ہے سورۃ الانعام. اب کسی نے انعام نہیں بولنا, اس کا نام ہے انعام, یہ جمع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین و آسمانوں کو بنایا, روشنی اور تاریکیوں کو پیدا کیا. پھر تعجب ہے کہ یہ منکرین اپنے پرورد کے شریک ٹھہراتے ہیں. سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کو اعتراض ہے کسی انسان پر وہ یہ ہے کہ وہ شریک نہ, اللہ کا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے. اور وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, پھر تمہارے لیے ایک مدت ٹھہرا دی اور ایک دوسری مدت بھی ہے جو اس کے ہاں مقرر ہے. تعجب ہے کہ اس کے بعد بھی یہ فضول بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں. وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے, زمین میں بھی ہے, وہ تمہارے کھلے اور چھپے سے واقف ہے, اور جو کمائی بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. تو انہوں نے اس وقت بھی حق کو جھٹلایا جبکہ ان کے پاس آ گیا قرآن مجید کی صورت میں. اس لیے ان قریب اس چیز کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قومیں ہم نے ہلاک کی جنہیں زمین میں ہم نے وہ اقتدار بخشا جو قریش کے لوگوں میں تم میں سے نہیں کسی کو دیا. ان پر ہم نے خوب می برسائے. جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا خوب می برسائے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے اندر رزق میں بڑی برکت ڈالی. اتنی بارشیں نازل ہوئیں جس کی وجہ سے ان کی زمینیں لہلہانے لگی اور ان کی توقع سے زیادہ پھل دینے لگی اور ان کا رزق بڑھ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہم نے ان کو اقتدار بخشا تھا جو قریش کے لوگوں تمہیں نہیں بخشا. یعنی پچھلی قوموں کے پاس وہ کچھ تھا جو قریش تمہارے پاس بھی نہیں. ان پر ہم نے خوب می برسائے, ان کے نیچے نہریں بہا دی, مگر وہ جھٹلانے پر مصر رہے. قوم عاد کے بارے میں آتا ہے عاد و سمود جو ہیں وہ حضرت نوح کے بعد میں آنے والے لوگ تھے. تو عاد کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس دور میں ڈیم بنا رکھے تھے. اس دور میں آج سے کتنے سال پہلے, ہزاروں سال پہلے انہوں نے ڈیم بنا رکھے تھے جو کہ ان کی ترقی کے ضامن تھے. اور اسی طرح سبا کی قوم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے ہاں بھی بڑی خوشحالی تھی اور انہوں نے بھی ڈیم پانی کو سٹور کرنے کے لیے بنا رکھے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنا کچھ دینے کے بعد بھی تم اپنے گناہوں پر مصر رہے, تمہارے گناہوں کی پاداش میں بالآخر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا. تم پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم کوئی ایسی کتاب اتار دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوتی اور یہ ان کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے, تب بھی یہ منکرین یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں. اللہ کہتا ہے کہ میری نشانیاں, چھوٹی سی نشانی دیکھ کر بھی جس کا دل صاف ہے وہ کہتا ہے سبحان اللہ, میرا رب ہے جو سب کچھ بنا رہا ہے. اور جن کے دل
सख्त हो चुके हैं, आप उनके सामने कोई भी मौजज़ा, कोई भी जादू, कुछ भी ले आएँ, अल्लाह की तरफ से कुछ निशानी ले आएँ, वो उनका दिल उसको कबूल नहीं करेगा। कहते हैं कि नबी पर एलानिया कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया, ये अहमक नहीं समझते कि हमने कोई फरिश्ता उतारा होता तो अब तक फैसला हो गया होता, फिर इनको कोई मोहलत ना दी जाए। कुरान मजीद को पढ़ने से पता चलता है कि फरिश्ते जब फरिश्तों की सूरत में आते हैं तो वो तो वही का जरिया होते हैं, हजरत जिब्राइल। लेकिन जब वो फरिश्ते जमीन पर आ जाते हैं इंसानों की सूरत में, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो उस कौम के लिए तबाही और बर्बादी का पैगाम लेकर आए। ठीक है ना, ये जैसे हजरत इब्राहिम के बारे में आता है कि उनके पास फरिश्ते आए लड़कों की सूरत में और कहा कि इब्राहिम हम तुझे बेटे की खुशखबरी देते हैं। तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि बेटे की खुशखबरी देने के लिए आप आसमान से कैसे उतर सकते हैं, वो तो अल्लाह ताला मुझे वही के जरिए भी बता सकता था, तुम बताओ तुम्हारा असल मिशन क्या है। तो उन्होंने कहा कि हम कौम लूत को बर्बाद करने के लिए आए, कौम लूत पर अजाब लेकर आए हैं। तो फरिश्ते जब जमीन पर उतर आएंगे तो फिर वो खुदा के फैसले को नाफिज करेंगे। ये अहमक नहीं समझते कि हमने कोई फरिश्ता उतार दिया तो अब तक फैसला हो गया होता, फिर इनको मोहलत ना दी जाती। और नहीं समझते कि अगर हम इसको कोई फरिश्ता बनाकर भेजते तो भी उसको इंसान की सूरत में बनाकर भेजते। अब ये जो खिताब है ये मक्का के लोगों के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के लिए। ये आयतें, ये सूरह अनाम जो है ये एक मक्की सूरा है और उसके अंदर बयान का रुख, उसका तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्योंकि रसूलों की कौम के लिए, जैसे मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि रसूलों की कौमों के लिए बस दो ही तरीके होते हैं। ईमान लेकर आएंगे तो अल्लाह दुनिया में उनको इक़्तिदार और ताकत देगा, और अगर वो नबी की नाफरमानी करते रहेंगे तो नबी हिजरत कर जाएगा और उसकी कौम पर अजाब आके उसको साफ कर देगा बिल्कुल। ये कानून अल्लाह का सिवाय रसूलों की कौम के किसी और के लिए नहीं है। अगर आप ये कहें कि यहाँ हम दुनिया में कुछ करेंगे तो लाजमी हमको अजाब इलाही आएगा, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कानून रसूलों की कौम के लिए होता है कि रसूल जिनके लिए अदालत बनकर आता है, या तो ईमान लेकर आए और दुनिया के बादशाह बन जाए, और अगर कुफ्र करेंगे तो फिर जमीन में भी खुदा की तरफ से अजाब आएगा और आसमानों से भी अजाब नाजिल हो। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से जो निशानी इनको दी जाती है वो इससे मुंह मोड़ लेते हैं। तो उन्होंने इस वक्त भी हक को जुटलाया जबकि वो उनके पास आ गया, इसलिए अनकरीब इस चीज की खबरें इनके पास आ जाएंगी जिसका वो मजाक उड़ाते रहे। क्या इन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले कितनी कौमें हमने हिलाक की, जिन्हें जमीन में हमने वो इख्तिदार दिया जो ए कुरैश के लोगों हमने तुमको नहीं दिया। अब डायरेक्ट स्पीच कुरैश के साथ है। अब ये मदीने के लोग नहीं है यहाँ पर, और ना ही बनी इसराइल है, ना ही अंसार मदीना है। ये स्पीच जो है ये अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के लिए कर रहे हैं। उन पर हमने खूब बरसाई, इनके नीचे नहरें बहा दी, मगर वो जुटलाने पर मुझसे रहे तो उनके गुनाहों की पादाश में बिलाखिर हमने इनको हलाक कर दिया और उनके बाद उसकी जगह दूसरी कौमों को उठा खड़ा किया। तुम पर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम कोई ऐसी किताब उतार देते जो कागजों पर लिखी हुई होती और ये इसके अपने हाथों से छू कर देख लेते, तब भी है मोहम्मद तुम्हारा इनकार करने वाले यही कहते कि ये खुले हुए जादू के सिवा कुछ नहीं। कहते हैं इस नबी पर एलानिया कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया, ये अहमक नहीं समझते कि अगर हमने कोई फरिश्ता उतार दिया होता तो अब तक फैसला हो जाता, फिर इनको कोई मोहलत ना मिलती। और नहीं समझते कि अगर हमने इसको कोई फरिश्ता बनाकर भेजते तो इसे भी इंसान की सूरत में भेजते। इसी तरह इनको इसी शुबे में रहने दो है मोहम्मद जिसमें ये पड़े हुए हैं। हकीकत ये है कि तुमसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया और इनका मजाक उड़ाने वालों को तबाही ने आ लिया जिसका वो मजाक उड़ाते थे। इनसे कहो जरा जमीन में चलो फिरो, देखो कि जुटलाने वालों का क्या अंजाम हुआ। तो जो कुरैश थे वो अपने तजारती काफिले लेकर उन सड़क से गुजरते थे, उस शाहराह से गुजरते थे जहां आद और समूद की कौमें रही थी और जहां की जगह उनकी बर्बादी की अलामत थी। जगह जगह उनकी आबादियां जो इतनी खूबसूरत थी वो उनकी तबाही का मजहर थी। वो अगर आप आद और समूद की बस्तियों को देखें ना तो उनका जो पैशन था आद और समूद का वो यही था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, जैसे आजकल अरबों को है कि बिल्डिंगें बनाने में। और वो बिल्डिंगें जो हैं वो बनाते थे पहाड़ों को तराश कर,
कितना मुश्किल काम था, वो पहाड़ों को तराश कर आलीशान महल और किले और ये सारी चीजें बनाते थे, और अल्लाह ताला ने इन्हें बड़ी तरक्की दी थी। तो कुरैश से अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम अपने तजारती काफिले लेकर आज समूद और हजरत लूत की कौम की तरफ से गुजरते हो, और तुम उनमें निशानियां देखते हो कि वो कितने तरक्की याफ्ता थे, और फिर इन पर बर्बादी का कोड़ा बरसा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये हिदायत की हुई थी कि जब तुम इस रास्ते से गुजरो तो यहाँ पड़ाव ना डाला करो, यहाँ पर खुदा की वहशत और उसका अजाब नाजिल हुआ था। तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो इनसे कि कौन है जो जमीन और आसमान की चीजों का मालिक है, तो कह दो कि वो अल्लाह ही है, सिर्फ कोई और नहीं। अल्लाह ताला ने तो अपने ऊपर फर्ज कर रखा है कि वो अपने इंसानों पर रहमत करेगा, और वो तुमको क़यामत के दिन जमा करेगा, जिसके आने में कोई शुबा नहीं। तो हम लोग ये कहते हैं ना क़यामत के बारे में कि ये सजा मिलने का दिन है। अल्लाह कहते हैं नहीं, सजा मिलने का नहीं, असल में अल्लाह की रहमत का ज़हूर है क़यामत के दिन। कि जिस किसी ने भी अच्छे अमाल किए, बेहतरीन अमाल किए, मैं उसको बहुत ज्यादा जजा दूं। तो असल में ये अल्लाह ताला की रहमत का ज़हूर है। सजा तो वो किसी किसी को देगा जो इंतहाई सरकश, इंतहाई नाफरमान लोग हैं और कह देते हैं कि नहीं मानना, हमने नहीं मानना, हमने नहीं तौबा करनी, उनको मिलेगी। अदरवाइज तो मेजॉरिटी जो अल्लाह की इंसानों की होगी, उन पर अल्लाह अपनी रहमतें नाजिल करता है। अपने रब से बस एक वादा कर ले, आपने शिर्क नहीं करना। जब आपने शिर्क नहीं करना तो आप देखेंगे कि आपको जब ये एहसास होगा कि मैंने अपने रब को जाके जवाब देना है एक दिन, आप कैसे बुराइयों से दूर होते चले जाते। सिर्फ ये वाला इजहार कि अल्लाह एक है और मुझे एक दिन अल्लाह के सामने जाके जवाब देना है, ये चीज जब आपके शऊर में आ जाएगी तो आप देखिए कि बहुत सारे, कोई किताब, कोई टीचर, कोई माहौल आपकी उस तरह की तरबियत नहीं कर सकता जितनी कि कुरान मजीद करता है। तो क़यामत जो है अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होंगी, और अल्लाह की रहमतें इसलिए नाजिल होंगी कि उसने तुमको जमा करने का फैसला किया है, जिसके आने में कोई शक नहीं। और वो लोग जो अपने आप को नुकसान में डालेंगे, तो वो तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी बात नहीं मानते। वलहु मा सकना फिल लैल वन नहार, आसमान और जमीन में जो कुछ भी है, रात की तारीकी, सूरज का गुरूब हो जाना, सितारों का टिमटिमाना, दिन में सूरज का पूरी कायनात को मुनव्वर कर देना, सूरज की वजह से फसलों को पकना, सूरज की वजह से बहुत सारे रहमतें जो हमने देखी, जो नहीं देखी अभी तक, वो सब उससे मशरूब है। तो अल्लाह ताला है जो रात को लाता है, वो दिन को लाता है, और इसमें अल्लाह की बड़ी निशानियां हैं, और वो परवरदिगार सुनने वाला और जानने वाला है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो, क्या मैं किसी और को अपना कारसाज बना लूं अल्लाह को छोड़कर, जो जमीन और आसमान का खालिक है और खाना नहीं खाता। कह दो मुझे तो हुक्म मिला कि मैं सबसे पहले अल्लाह के सामने सरे अतात झुका दूं, और ताकीद की गई है तुम हरगिज मुशरिकों में से ना हो। कह दो अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो डरता हूं एक हौलनाक दिन के अजाब से। यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको वाज़े तौर पे बता दो कि मैं तुम्हारे रास्ते पे नहीं चलता। अगर तुम्हारी बातों में आकर मैंने अल्लाह ताला की कोई नाफरमानी की तो मुझे डर है कि एक दिन हौलनाक अजाब मुझे आएगा। हकीकत यह है कि जो उस दिन अजाब से दूर रखा गया वही है जिस पर खुदा ने रहम फरमाया, और ये खुली हुई कामयाबी है। यकीन रखो मोमिनो कि अल्लाह तुम्हें किसी रंज में मुब्तला कर दे तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो उसको दूर कर सके, और अगर भलाई से बहरामंद कर दे तो अल्लाह ताला तो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला हिकमत वाले हैं, खबर रखने वाले हैं। मोहम्मद कह दो कोई चीज भी ऐसी है, कौन, इनसे पूछो किसकी गवाही सबसे बढ़कर है। कह दो अल्लाह की, वो मेरा और तुम्हारा गवाह है, और मेरी तरफ ये कुरान इसलिए वही किया गया कि मैं इसके जरिए से तुम्हें खबरदार करूं और इन्हें भी नहीं पहुंचे। क्या तुम इस बात की गवाह बनते हो कि खुदा के साथ कुछ दूसरे माबूद हैं? कह दो मैं इसकी गवाही नहीं दे सकता कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद है, वो अल्लाह अकेला है, और मैं उससे यकीनन बरी हूँ जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। उनका मुतालबा था कि खाना काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए हैं, और मोहम्मद बस तुम इनको बुरा ना करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तो ये गवाही देने के लिए इस दुनिया में आया हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं,
जिन्हें हमने किताब अता की वो कुरान को पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन लोगों ने अलबत्ता अपने आप को खसारे में डाल रखा वो उसको नहीं मानते और शिर्क पर इसरार करते हैं। हालांकि उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुठला दे। यकीनन ऐसे लोग कभी फलाह नहीं पाएंगे। इसलिए उस दिन को याद रखो जिस दिन हम इन सब को इकट्ठा करेंगे और इसके बाद इन मुशरिकों से पूछेंगे कि तुम्हारे ठहराए हुए शरीक कहाँ हैं। अब इन मुशरिकों से मुराद मक्का के वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के लोग, कुरैश। तो अल्लाह ताला ने उनको कहा ए मुशरिको। अब ये मुशरिक जो है वो उनके बाद वाले लोगों को अल्लाह ये नहीं कह रहे उनको, क्योंकि अल्लाह उनके दिलों के हालों को जानता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह बताता था कि ये लोग जो है ये काफिर हैं, ये मुशरिक हैं। तो फिर मगर नहीं, हमारे पास हमारे परवरदिगार की कसम हम मुशरिक नहीं थे। देखो इन्होंने, इस जालिम लोगों ने किस तरह खुद अपने आप पर झूठ बोला और ये मन घड़त बातें करते रहे और सारा इनसे सब कुछ जो किया वो जाया जाएगा। इनमें ऐसे भी हैं जो कान लगाकर तुम्हें सुनते हैं मगर इनके दिलों पर हमने अपने कानून के मुताबिक पर्दे डाल दिए हैं कि जो कुछ सुनते हैं उसे ना समझें और इनके कानों को बहरा कर दिया कि सुनकर भी ना सुने। यानी कान भी हैं, आंखें भी हैं, मगर खुदा ने हिदायत के लिए पर्दे डाल दिए हैं और कानों के लिए शक्ल डाल दिए हैं कि ना तो हिदायत की बात को सुने और ना देखें कि इनके दिल बदले इनकी हठधर्मियों की वजह से। ये अगर हर किस्म की निशानियां देख भी लेंगे तो मोहम्मद बड़े बड़े मौजूदे देखकर भी ये ईमान नहीं लाएंगे, यहाँ तक कि तुम्हारे पास हुज्जत आज होकर आए कि ये मुनकरीन कहें कि ये तो महज अगले वक्तों का अफसाना है। ये कुरान मजीद जो है वो कभी किसी कौम का जिक्र करता है, कभी किसी कौम का जिक्र करता है, तो इससे दूसरों को भी रोकते हैं और खुद भी इससे गुरेज कर जाते हैं। और हकीकत यह है कि अपनी ही तबाही का सामान कर रहे हैं मगर इसका एहसास नहीं करते। अगर तुम उस वक्त को देख सकते जब ये दोज़ख के किनारे खड़े किए जाएंगे, फिर कहेंगे काश हमको अल्लाह दुनिया में वापस भेज दे। हम अब अल्लाह की तस्दीक करेंगे और हम अल्लाह की आयतों को नहीं जुठलाएंगे। एक दफा अल्लाह मियाँ मोहलत दे, अल्लाह मियाँ एक दफा मोहलत। अल्लाह ताला कहेगा नहीं, मोहलत तो मैंने तुमको बड़ी दी है और अब तुम्हें मोहलत देने का सवाल नहीं। मैंने अपने नबी और रसूल भेजे, मैंने किताबें भेजी, मैंने तुम्हारी फितरत के अंदर दीन को शामिल किया। आपके जो नफ्स लवामा है उसको बताया दीन क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद तुमने इनकार किया। और अल्लाह ताला इससे पहले जो मामलात हुए क़यामत के दिन उन सबको तुम्हारे सामने पेश करेगा, इसलिए कि ये बिल्कुल झूठे लोग हैं। अगर इन्हें लौटाया जाएगा दुनिया में तो तब भी वो यही काम करेंगे, वही नाफरमानियां करेंगे, इसलिए कि ये बिल्कुल झूठे हैं। कहते हैं कि जिंदगी तो बस ये दुनिया की जिंदगी है और मरने के बाद हम हरगिज़ ना उठाए जाएंगे। ये भी कुछ लोगों का फलसफा है और वो लोग अभी इस दुनिया में भी पाए जाते हैं। इस तरह की साइकोलॉजी के लोग आप आज भी पाए जाते हैं जो कहते हैं कि नहीं जी, बिल्कुल नहीं, हम ना तो मरेंगे और ना ही हम मरेंगे अगर तो जिंदा दोबारा नहीं होंगे, हमारी हड्डियां खोखली हो जाएंगी। अल्लाह ने कहा कि मेरी रहमत का तकाजा है कि मैं तुम सबको दोबारा जिंदा करूं और तुमसे हिसाब किताब लूं। कहते हैं जिंदगी तो यही हमारी दुनिया की जिंदगी है और मरने के बाद हम हरगिज नहीं उठाए जाएंगे। तो उस वक्त को देख पाते जब अपने परवरदिगार के हुजूर में ये खड़े होंगे अपने हिसाब किताब देने के लिए, वो उनसे पूछेगा ये हकीकत नहीं, वो जवाब देंगे हाँ हमारे परवरदिगार की कसम ये हकीकत है कि क़यामत ने आना था, वो आ गई। वो फरमाएगा अपने इनकार की पादाश में अब चखो अजाब का मजा। यकीनन घाटे में रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह से इस मुलाकात को जुटलाया, यहाँ तक कि अचानक जब वो घड़ी उन पर आ पहुंचेगी तो कहेंगे अफसोस हमारी इस कोताही पर जो इस मामले में हमसे हुई। और हाल ये होगा कि अपने बोझ वो अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे। आज तो इनकार करते हो, कल अपनी आंखों से क़यामत को देख लोगे और क़यामत की सारी निशानियां अल्लाह ने इस कायनात में रख दी हैं। सुनो निहायत ही बुरा है वो बोझ अपने बदअमालियों को जो तुम उठाए फिरोगे। हकीकत यह है कि दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ खेल तमाशा है, आखिरत का घर अलबत्ता कहीं बेहतर है उनके लिए जो तकवा इख्तियार करें। फिर क्या तुम समझते नहीं
हम इस बात से वाकिफ रहे कि जो कुछ ये कहते हैं उससे तुम्हें रंज होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस पर सब्र करो पैगंबर, इसलिए कि ये तुम्हें नहीं जुटला रहे, ये जालिम तो आयात इलाही का इनकार कर रहे हैं। तुमसे पहले भी रसूलों को जुटलाया गया, तो अपनी तकजीब, तकजीब क्या होती है? जुटलाना। अपनी तकदीर और अपनी अज़ियतों पर उन्होंने सब्र किया, यहाँ तक कि उन रसूलों के लिए हमारी मदद आ पहुंची। अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और हमारी इस सुन्नत को समझने के लिए पैगंबरों की कुछ सरगुज़श्तें तुम्हें पहुंच ही गई हैं। आगे भी जिक्र आएगा, तरतीब में उनको बाद में रखा गया और मदनी सूरतों को पहले रखा गया। इसमें हिकमत यही थी कि बनी इसराइल को उनके सवालों के सारे जवाब दिए जाएं और बताया जाए कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कहाँ कहाँ हिदायत दी, और फिर अल्लाह ने अपनी शरीयत वाज़ेह की। अब आगे आप देखेंगे कि बार 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 कौमों का जिक्र है, उनकी तरफ वो नबी आए, उनकी तरफ वो नबी आए, लेकिन उन्होंने उसका इनकार किया। ये सब जिक्र अब इंशाल्लाह सूरह यूनुस से शुरू हो जाएगा। इसके बावजूद इनका इराज अगर तुम्हें घरा गुजर रहा तो जमीन में कोई सुरुंग या आसमान में कोई जीना ढूंढो, कि इनके पास कोई निशानी ले आओ तो ढूंढ लो। अल्लाह चाहता है कि इन सबको हिदायत पर जमा कर सकता था, इसलिए हरगिज जज्बात से मगलूब हो जाने वालों में से न हो। हमारी इस दावत को वही कबूल करेंगे जो सुनने वाले हैं, रहे मुर्दे तो इनका अंजाम अब यही है कि अल्लाह इनको उठाएगा कब्रों से और फिर ये सारे के सारे अल्लाह की तरफ लौटा दिए जाएंगे। कहते हैं इस नबी पर इसके परवरदिगार की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई? कह दो अल्लाह पूरी कुदरत रखता है, जब चाहेगा कोई निशानी उतार देगा, मगर इनमें से अक्सर ये मुतालबा कर रही हैं कि इसके नताइज से वाकिफ नहीं है। देखते नहीं हो कि जमीन में जितने जानवर अपने पांव पर चलते हैं और फिजा में जितने परिंदे अपने दोनों बाजुओं से उड़ते हैं, ये सब तुम्हारी ही तरह की उम्मतें हैं। यानी परिंदे, जानवर, इंसान, इनको भी अल्लाह ने तख्लीक किया, इनको भी जिस्म के आज़ाद दिए, और समझाने की हद तक तो हमने अपनी किताब में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद यही बाकी है कि एक दिन ये अपने परवरदिगार के हुजूर में इकट्ठे होंगे जिन्होंने अल्लाह हमारी आयतों का इनकार किया। ये गूंगे बहरे हैं, अंधेरे में भटक रहे हैं, तारीकियों के अंदर इनको कुछ सुझाई नहीं दे रहा। तो जो कोई चाहता है मंजिशा इल्ला हो युदलिल हो, जिसको अल्लाह चाहता है उसको उसकी नाफरमानियों की पादाश में गुमराह कर देता है, और जिसके लिए चाहता है अल्लाह ताला उसे सीधी राह पर लगाता है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो जरा बताओ, अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए या क़यामत की घड़ी आ पहुंचे तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे अगर तुम अपने दावों में सच्चे हो? नहीं, बल्कि ऐसे ही मौका पर उसी को पुकारते हो, और वो चाहता तो इस मुसीबत को तुमसे टाल देता जिसके लिए तुम पुकारते हो, और अपने ठहराए हुए शरीकों को इस वक्त तुम बिल्कुल भूल जाते हो। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब एक बहुत बड़ी मुसीबत तुमको आती है और तुमको पता चल जाता है कि दुनिया में तो कोई मेरा कारसाज नहीं, ना माँ बाप, ना पत्थर, ना इंसान, तो बस उसका रुजू सिर्फ अल्लाह की तरफ होता है। वो कहता है या अल्लाह तू वहदहू ला शरीक है, मेरी इस मुसीबत को दूर कर दे। और जब अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उस मुसीबत को दूर कर देता हूँ, तो फिर वो उस कामयाबी पर अपने मुशरिकों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं कि उन्होंने मदद की। ये है शैतान इनके दिल को कैसे कैसे गुमराहियों में डालता है। वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिलबासाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन। आयत नंबर 42 पर हम हैं कि तुमसे पहले भी बहुत सारी कौमों की तरफ अपने रसूल भेजे थे और उन्होंने इनकार किया, तो हमने भी इन्हें मुसीबतों और तकलीफों में मुब्तला किया ताकि आजिज़ी इख्तियार करें। फिर जब हमारी तरफ से उन पर कोई सख्ती आई तो उन्होंने आजिज़ी क्यों नहीं इख्तियार की, बल्कि इनके दिल और भी सख्त हो गए, और शैतान ने इनके लिए उनके अमल को खूबी बनाकर पेश कर दिया जो वो कर रहे हैं। फिर वो चीज जब उन्होंने भुला दी जिससे इन्हें याद दहानी की गई थी, तो हमने हर तरह की खुशहालियों के दरवाजे उन पर खोल दिए, यहाँ तक कि जब वो हमारी इन बख्शिशों पर इतराने लगे जो उन पर मैंने की, तो अचानक हमने इनको पकड़ लिया। वो कौमें जिन्हें अल्लाह ने दुनिया में बड़ी तरक्की दी, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह का इनकार किया, जमीन में फसाद पैदा किया, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इनकी गर्दनों से इनको दबोच लिया और इनको बर्बाद कर दिया। अब हाल ये था कि ये बिल्कुल शश्तर हो गए हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं इनके ऊपर इत्माम हुज्जत के लिए। इस तरह उन लोगों की जड़ काट दी गई जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, और शुक्र अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, तो उसने जमीन को इन जालिमों से पाक कर दिया। इनसे पूछो कभी सोचा है
کہ اگر اللہ تمہاری سماعت و بصارت تم سے چھین لے، تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ کے سوا کون ہے جو اس کو تمہیں واپس چلا دے۔ دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ پھر بھی منہ موڑتے ہیں۔ پوچھو کبھی سوچا ہے اگر اللہ کا عذاب تم پر اچانک آ دمکے تو کیا یہ ظالم لوگوں کے سوا یہ اللہ کا عذاب کسی اور کو ہلاک کرے گا؟ اللہ کے متقی بندوں کو کرے گا؟ رسولوں کو تو ہم صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور انہیں خبردار کرنے والے ہوں۔ سو جنہوں نے مان لیا، اصلاح کر لی، تو انہیں قیامت کے دن نہ کوئی اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم۔ اللہ ہر دکھ تکلیف سے اپنے نیک بندوں کو بچا لے گا۔ اس کے برخلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ہمارا عذاب انہیں آ پکڑے گا۔ ٹھیک ہے، ان سے کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں یہ غیب میں جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے کی جاتی ہے۔ کہہ دو میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا اندھے اور دیکھنے والے دونوں برابر ہو جائیں گے؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ انہیں اب ان کے حال پر چھوڑ دو اور اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو خبردار کرو جو اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے حضور میں اس طرح پیش کیے جائیں گے کہ ان کے لیے اس کے سوا، اللہ کے سوا، نہ کوئی حامی ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ بہت بڑا ہم نے ایک محاذ تیار کر رکھا ہے شفاعت اور سفارش کا۔ دیکھیے یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ آپ کے رب کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے، نہ تو آیت نمبر 51 میں ہے کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ۔ اللہ کے سوا ان لوگوں کا نہ تو کوئی کارساز ہوگا نہ کوئی شفاعت کرنے والا۔ ٹھیک ہے، لعلہم یتقون، تاکہ لوگ صحیح راستے پر چلیں، محنت کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، اپنے لیے گمراہیوں کے گڑھے نہ خریدیں۔ اے ایمان کی آرزو رکھنے والوں میں ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی کے طلب میں پکارتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ تم پر نہیں، نہ تمہاری ذمہ داری کا کوئی حصہ ان پر ہے۔ ان کی خواہشوں پر تم ان لوگوں کو دور کر کے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ کے جو نیک پرہیزگار بندے ہیں، آپ ان کی طرف توجہ دیجیے، ان کی دلجوئی کیجیے۔ اگر آپ نے ان لیڈروں کے کہنے پر غریب لوگوں کو توجہ نہ دی تو پھر آپ کا شمار بھی ظالموں میں ہو جائے گا۔ اس میں آپ کا اشارہ جانا چاہیے سورہ عبس کی طرف، کہ جس میں ایک نابینا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے بڑے بڑے لیڈر بیٹھے تھے آپس میں میٹنگ کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں سوچا، زبان سے کچھ نہیں کہا کہ کاش اس وقت یہ نہ آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو وہیں پر اصلاح کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں پر یہ بات کہی کہ ان لوگوں کو آپ کو ناپسند ان کے آنے کو کیا، یہ اللہ کو بالکل اچھی بات نہیں لگی۔ جو لوگ آپ کے ساتھ محاذرائی کرتے ہیں، آرگیومنٹ کرتے ہیں، ان کے تو آپ پیچھے پیچھے جاتے ہیں، اور جو لوگ آپ سے دین سیکھنے آتے ہیں آپ نے ان کے آنے کو برا مانا۔ تو اللہ اپنے نبیوں کی ایک چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس طرح ان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا تاکہ یہ بدبخت ان غریبوں کو دیکھ کر کہیں کیا یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے درمیان اپنے فضل کے لیے چن لیا۔ ان سے پوچھو کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو سب سے بڑھ کر نہیں چاہتا؟ ان کی خواہشوں کے برخلاف ہماری آیتوں کو ماننے والے یہ لوگ جب تمہارے پاس آیا کریں تو ان سے کہا کرو کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی نادانی میں برائی کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کرے گا تو اسی طرح ہے کہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ کتنا ہم نے پڑھ لیا ہے؟ ابھی سورہ انعام تو لمبی ہے، تو 54 نہیں ہم نے کتنا ٹوٹل پڑھا آج؟ کب ہم نے نصف پڑھنے کے بعد 10 آیتیں اوپر پڑھی 12۔ ابھی ہم نے نصف پڑھے؟ جی 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 اچھا چلے تھوڑا سا اور بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ مجھے تو ان کی عبادت سے روکا گیا جنہیں تم کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دو میں
तुम्हारी ख्वाहिशों के पीछे नहीं चल सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो गुमराही में पड़ जाऊंगा। मैं रानी आप ही टोटल पूछ रही हूँ, सूरह मायदा और इसको मिलाकर तो हमारा कितना हुआ है। तो अगर मैंने ऐसा किया सूरत तो मायदा की 5-6 आयतें थी, और अब इसको हमने सूरत नाम जो है वो हाफ पढ़नी है, मतलब हाफ सपारा हाफ कर लिया है, हाफ करने के बाद 10 आयतें ऊपर पढ़ ली है। कह दो मैं अपने रब की तरफ से, वो पिछली मायदा को भी मिला के टोटल जो है वो हमारा एक होने वाला है। और तुमने इसे जुटला दिया, तुम जिस चीज के लिए जल्दी मचाते हो मेरे इख्तियार में नहीं, उसका फैसला अल्लाह ही के इख्तियार में है, वही हक को वाज़ेह करेगा और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। कह दो कि जिस चीज की तुम जल्दी मचाते हो अगर वो मेरे हाथ में होती तो मेरे और तुम्हारे दरमियान इस मामले का फैसला हो जाता। ये मामला अल्लाह के हाथों में है, अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है। गैब की कुंजियां अल्लाह के पास है, उन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। बहरो बर में जो कुछ है उसके इल्म में है। दरख्त से कोई ऐसा पत्ता और जमीन की तहों में कोई ऐसा दाना भी नहीं गिरता कि ना कोई खुशकोतर ऐसा है जिसे अल्लाह ना जानता हो। उसके यहाँ सब अल्लाह के यहाँ अपने रजिस्टर में दर्ज है। वही अल्लाह है जो रात में तुम्हारी रूहें कब्ज करता है, यानी जब हम सोते हैं, ये उसका जिक्र है कि जब हम सोते हैं तो बिल्कुल ऐसे होता है, हम बेखबर हम होते हैं कि जैसे हम मर चुके हैं। लेकिन फिर जब दिन आता है तो अल्लाह ताला हमें उठा खड़ा करता है ताकि जिंदगी की मुकर्ररा मुद्दत को पूरा किया जाए। आखिरकार तुम्हें इसकी तरफ लौटना है, फिर वो तुमको बताएगा जो कुछ तुम करते रहे। वो अपने बंदों पर पूरी तरह हावी है और तुम पर अपने निगरान मुकर्रर रखता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तुम्हारे भेजे हुए फरिश्ते ही उसकी रूह को कब्ज करते हैं और इस काम में कोई कोताही नहीं करते। फिर सब के सब अपने हकीकी मौला की तरफ लौटाए जाओगे। सुनो, फैसले का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, वो बड़ी ही तेजी के साथ हिसाब चुकाने वाला है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछिए बहरो बर में आफात मसाइब की तारीकियों में कौन तुमको बचाता है जब तुम समंदर की गहराइयों के अंदर गिड़गिड़ा कर चुपके चुपके उसको पुकारते हो। ओके, अगर इस मुसीबत से हमें बचा लिया तो हम तो जरूर अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनेंगे, लेकिन इसके बाद फिर जो कोई शिर्क करता है तो कह दो अल्लाह पूरी कुदरत रखता है कि तुम पर तुम्हारे ऊपर से कोई अजाब भेज दे या तुम्हारे पांव से अजाब भेज दे, ऐसा जलजला भेज दे कि तुम्हारी जमीन उलट जाए, तुम्हें गुरो दर गुरो गुत्थम गुत्था करे और एक दूसरे की ताकत का मजा चखाए। देखो किस तरह हम अपनी आयतें मुख्तलिफ पहलुओं से पेश करते हैं ताकि अकल वालों तुम सोच सको। तुम्हारी कौम ने पैगंबर हमारी इस दावे को झुटला दिया, हालांकि ये बिल्कुल हकीकत है। इनसे कह दो मैं तुम्हारे ऊपर कोई दारोगा मुकर्रर नहीं हूँ कि डंडे के दौर पर तुमको कहूँ कि ईमान लेकर आए। तुम्हारे लिए ये बात जरूरी है, हर बात के लिए एक वक्त मुकर्रर है, इसके बावजूद अजाब मांगते हो तो अनकरीब ये हकीकत भी तुमको मालूम। ये अल्लाह उनको कह रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम को, इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो। जब देखोगे हमारी लोग हमारी आयतों पर नुक्ताचीनियां कर रहे हैं तो इनसे किनारा कश हो जाया करो, यहाँ तक कि किसी दूसरी बात में लग जाया करें। और कभी शैतान इन्हें भुला दे तो गलती का एहसास होने के बाद इन जालिम लोगों के साथ ना बैठो, इनके साथ की कोई जिम्मेदारी उन पर नहीं जो खुदा से डरने वाले हैं। अलबत्ता याद दहानी उनका फर्ज है ताकि ये भी डरने वाले बन जाएं जिन लोगों ने अपने दीन को अपना खेल तमाशा बना दिया है, इन्हें दुनियावी जिंदगी ने धोखे में डाल दिया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें छोड़ो और कुरान के जरिए याद दहानी करते रहो कि कोई शख्स अपने करतूतों की पादाश में हलाकत के हवाले न किया जाए, और वो भी इस हाल में कि अल्लाह के आगे ना इसका कोई हामी और मददगार होगा ना सिफारिश करने वाला, और अगर हर मुआवजा भी दे तो उसे कबूल नहीं करेगा अल्लाह ताला। यही लोग हैं जो अपनी करतूतों की पादाश में हलाकत के हवाले किए जाएंगे। जिस कुफ्र का इर्तिकाब ये करते रहे उसकी पादाश में इनके लिए खौलता हुआ पानी और दर्दनाक अजाब होगा। इनसे पूछो हम अल्लाह के सिवा इन्हें पुकारें जो हमें ना नफा दे सकते हैं ना नुकसान। पत्थर और मुर्दे हमें ना फायदा दे सकते हैं ना नुकसान, और उसके बाद अल्लाह ने हमें हिदायत बख्शी है। क्या हम उल्टे पांव फिर जाएं उस शख्स की तरह जिसे शैतानों ने बियाबानों में बहका दिया। वो हैरानों सरगश्ता खड़ा है कि मैं किस तरफ जाऊं, मेरा रास्ता किस तरफ है। जरा हाल ये कि उसके साथी उसे राह हिदायत की तरफ बुला रहे हों कि हमारे पास आ जाओ। हकीकत ये है कि अल्लाह की हिदायत असल हिदायत है और हमें हुक्म दिया गया है कि हम अपने जहान के परवरदिगार के हवाले अपने आप को कर दें, और हुक्म दिया गया कि नमाज का एहतमाम करो, उसे डरते रहो, इसलिए कि वही है जिसके हजूर में तुम सब इकट्ठे किए जाओगे, और वही है जिसने जमीन और आसमान को एक मकसद के तहत पैदा किया। जिस दिन वो कहेगा कि हो जा तो हशर बर्पा हो जाएगा,
اللہ کی بات اٹل ہے. جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اس کی بادشاہت ہوگی. کائنات کے ہر ذرے میں اللہ کی بادشاہت ہوگی, اس کا فیصلہ ہوگا. اللہ غائب و حاضر کو جاننے والا, ہر چیز کا علم رکھنے والا اور حکیم و خبیر ہے. آگے حضرت ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی لکم ولسائر المسلمین.